Lemana assalamu alaikum absimna tuguni aka jamuka mandika no farkunya je jamuka en kama ko Liberté Sport ma amba fana ko bi jamuka ka lateme aw fe abal mekana denge la hawtouré ma ka kuno funi bi jamuka Liberté Sport ale konnala amma flebro ambu bela jelen fo mama balanje femi Malvision buke ale sanfé mama balanje réseaux sociaux sanfé la fana la YouTube sanfé la fe anga foli bo bela jele sanga ane wati ma anga nyama segembali sa mon PDG mon père Mam Samou Touré amba fana fo aka timina njala bara intanya konnala tugomina wala sa bi Liberté Sport amba fana mena kuma bakuruba mun ka olude fleni anga digili karamogo Eric Chekusel no digili karamogo kure egli di malikodo upma ale koni chuna bamako ya no depuis alhamsa terminé upma ani fédération mo nyoyo ko fa conférence de presse ke ga bolontana o todi munu kanga jouer éliminatoire coupe d'Afrique des nations là mano bora championnat national Ligue 1 Orange ale journée moura en indura baro damne la ama fago jilbasi ale be nyafe ale 600 championnat des jeunes de Jean Bamako ani Kulukuro championnat foot féminin à journée kunchera to e Kardassi basket championnat au Fanabe Sena amanina compétition africaine de club coupe de la confédération Berkan ale wula ki Johnny John ma Ligue des champions farafina au final ba elle féminin national El Ali ma donc ale widad au barab no kanikalo klim wan kononton makono to fana fe no ma kli digdron ka foko féminin Europa League Francfort wula ki Jonay no Euro Conference ma femi Feyenoord aleni AS Roma Ligue des Champions Liverpool ni Real Madrid ni kalo klimwa an shegi amena kuma nunne ka bi jemukan ale konnala mesiga kan tuguni kala si awma abal makana denge la Touré ala lebina bi Liberté Sport jemukan kala si awma la diria o konnala ama fana dro ama fuko Eric Chekusel no Mali egli di Mali digili karamo kuae ba kala mo bed magasuba ale la blale ko fe ma Eric Chekusel ale re egli bolontana koroe kadamine 2002 kana fo 2010 enfant fallait que me jouer anga egli di Mali au fait ma sisan no aka cha beneno digili karamo ama anna soro an mo be digili karamo confirmer le muna ale ka baro ma au nouveau ma folo nga fédération malienne football comité exécutif ma ale kuni choix bena Eric Chekusel ma o karanga digili karamo ma mse ka fo baro kun damnila officiellement ni dogokun ale konnala donc ay bara chama mbake ni alasnama bara konnala a jaw ana kumakaw anga jimkan natala tarata natala amodi oma ay bolontana mun wole munu mina jouer Mali fait ni éliminatoire coupe d'Afrique des nations aller première journée ndobe ke jouer ko le nani nata Bamako ya no stade du 26 mars la 19h Mali ani Congo Brazza o le kanga nyonsoro no bora no jouer ko le kononton ameta Soudan du Sud ani Soudan du Sud fana kanga nyonsoro deuxième journée ma amba fo lycée na dro femi Hamidou Sinego nali attaquant avec Djiliba Sela sambisaba ani nani Hamidou Sinego ale koni kera balontana mu wolela a lycée ola nala stoma Moussa Traoré ale kuni ancien ambule ako kenega kera femi ni juma terminé la dro anga jemuka natala ana jaw kuma kaon kuma kala temawe la diria o konnala Namour la dro amba fona kanga wane bolontan no fédération malienne football ale ka compétition brûlée ba ton ni onche nan ko mako championnat national Ligue 1 Orange ale journée mouanana o kunchelen ko fe journée mouan en tourna o bara o damela déjà ni jumaina Stade Sport Mourouba Keita ale konnala amsika fo bolontan blé fla otume no wakati fora la 17h wakati la yelen olympique ale ni El Sheba o le nyon soro ma yelen mi na ko siragnement ka be wakati bo ma finalement yele alebe buru El Seba nyakoro kele ani kanangolo ma El Seba ni sebaya ni mina usi ale fana ma kosebe donc aka yele ka ni batili la wakati filan la 19h wakati la club olympique de Bamako le sobe alini yele olympique olukunga alini afe Afrique foot et lutte afe olukunga nyon soro nga o match beba kalama Bamako ya no kurantega mbesina match koni interrompira do ma fala tukuni na dunkura buldala anga jemuka natawla anodi oma la diria o konala ni journée mois en tournoi championnat national Ligue 1 Orange ale konala abaro abenato sina ni samedi na déjà kalo klimwa ani kele femier 16h watla
kulukorokaw fɛ yen nɔ Union Sportive de Buguba o tuma ale ni Union Sportive de Cercle de Kita donc olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen na Bamakɔ yan stade Mamadu Konate kɔnɔna la Asom tuma ale ni AS Black Star de Badalabugu olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ye ni sibiri ye o tuma dimanche na kalo tile 22 baaraw olu kɔni bɛ to sen na Sikasokaw fɛ yen nɔ stade Bameba Traoré ale kɔnɔna la AS Douane de Sikaso ale ni CS Dugukolo de Kulukoro olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma o don kelen na 16h fɛn min ye barawulikaw fɛ yen nɔ AS Bakarijan de Barawuli ale ni stade Malien Bamako olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ stade min bɛ gɛlɛya ba la ale min ye champion sortant ye salon champion o de do o tuma ɲinan stade an bɛ se k'a fɔ déjà u ye défaite 8 an kɔni an bɛ se k'a fɔ ballontan histoire kɔnɔna k'a fɔ ko stade ka buru o bɛ kɛ tiɲɛ mais saison kelen na burungu 8 ni kɔni nin y'an tulo fɔlɔ la o ye stade ale fan fɛ a gɛlɛya yɛrɛ kɔsɔn déjà an b'a fɔ fɛn min ye Real de Bamako olu ser'u la journée 23 na 1 ani Kanangolo journée 24 na AS Police fana ser'u la 1 ani Kanangolo donc o b'a sɔrɔ déjà depuis kalo tɛmɛnen la sporteur olu kun ye muruti dabɔ Ɲama Kunda ale ni degeli karamɔgɔ Kunda ko ka falen kɛ o tuma finalement fɛn min ye police kelen k'u ci journée 24 in na stade Ɲama o kɔni u y'a kanu u ka degeli karamɔgɔ n'o ye Campbell Diaboure baaraw ka se ka dan yɔrɔ la cogo min na o tuma stade degeli karamɔgɔ nin y'a siɲɛ 3nan ye saison kelen kɔnɔna la a bɛ bɔ yen nɔ ka na ni entraîneur kura ye o tuma désormais c'est officiel stade ale y'a ka degeli karamɔgɔ bila a ka danga sa Use o tuma ale de bɛna continuer ni équipe ye pour le moment yani da ka bila entraîneur ko kuma yɔrɔ la ale min kun ye danga ye ale bɛna continuer baara olu fɛ stade ale bɛna taa barawuli ni a ka degeli karamɔgɔ danga ni o tuma degeli karamɔgɔba yɛrɛ sa n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kabel Diabour ale kɔni la ka baaraw olu la jɔra championnat national ligue 1 Orange a baaraw bɛ to sen na ni dimanche na kalo tile 20 ale ni 2 Bamakɔ yan stade Mamadu Konate ale kɔnɔna la 17h wagati la 11 créateurs de ɲari la ale ni AS Police olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma 11 créateurs mun fana kun bɔra gɛlɛya kɔnɔna la kun ye défaite 3 kɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ nka journée tɛmɛnen na n'o ye journée 24 ye a taara CS Dugukolo 7 ci fo Kulukoro 1 ani Kanangolo o bɛna se 11 créateurs fana ma o ko sababu kɛ a bɛ bɔ fɛn min ye kuru 31 na ka taa kuru 34 na o tuma 11 créateurs ni journée 25 in na dɔrɔn ale ni fɛn min ye AS Police o na do kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ championnat national ligue 1 Orange journée 25 na a bɛ kuncɛ ni dɛnɛndonya in na kalo tile 20 ale ni 3 Bamakɔ yan stade on sport Modibo Keyita kɔnɔna la 17h wagati la Ɲama yɛrɛ sa n'o ye Joliba Kiti club ale ni association sportive de Koro fana ASCO baaraw ma ale fana bolo a fana bɔra ka défaite 2 kɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ sisan nɔ Black Star y'a ci journée 23 la 2 ani Kanangolo journée 24 na a buruna derrière ɲakɔrɔ n'o ye Asom ye 1 ani Kanangolo o ASCO ale ni Joliba de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni dɛnɛndonya in na stade on sport Modibo Keyita la 17h wagati la Joliba AC ale bɛ ASCO a b'o bisimila ye n'olu tilara dɔrɔn 19h wagati la an ka sɔrɔdasiw n'o ye Isfasi o tuma olu ni Real de Bamako kow bɛ ka ɲɛ Real mun fana bolo dɔɔni déjà a b'a kalama Coupe du Mali finaliste de ani Joliba kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ final la o kɔfɛ championnat la a yɛrɛ fɛn min ye stade de Bamako a y'a dato stade la 1 ni fo ani Joliba ye 2 bi kɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ Real de Bamako baaraw bɛ ka ɲɛ a bolo dɔɔni déjà championnat national ale kɔnɔna la Real mun bɛ gɛlɛya la fo dugumala la o Real an bɛ se k'a fɔ kow bɛ ka ɲɛ a bolo dɔɔni olu de bɛ 25e journée Real ni Isfas olu de b'a kuncɛ ntɛnɛndo 19h wagati la stade on sport Modibo Keyita ale kɔnɔna la n'an bɔr'o la dɔrɔn an b'a fɔ ka hakili jigin k'a fɔ yanni ni journée 25 in cɛ jɔyɔrɔ ko a bɛ cogo min na hali n'a sɔrɔ provisoire do parce que match damadɔni olu bɛ kɔfɛ olu bɛ retard la donc o match ninnu ni Ala sɔnna a b'a nata o match en retard n'olu bɛna bila sen kan nka y'o cɛ Joliba AC ale de bɛ ɲamaya la fɔlɔ kuru 42 a ka fara n kan o ye 18 ale de bɛ championnat ɲɛfɛ jɔyɔrɔ 2nan AS Bakarijan de Barawuli ale ye kuru 39 a ka fara n kan o ye 8 ye jɔyɔrɔ 3nan Union Sportive de Cercle de Kita kuru 38 o b'ale bolo ala ka fara n kan o ye 9 ye jɔyɔrɔ 4nan 11 créateurs de ɲari la o tuma kuru 34 yelen bɛ jɔyɔrɔ 5nan na kuru 34 6nan AFE kuru 34 7nan stade de Bamako kuru 30 ale ni 3 8nan ASCO kuru 32 o tuma
ma konontona COB kuru 32 championnat national ale koni dugumala la munun ka be jigiyɔrɔ la n'u be danger la u jɔyɔrɔ 15 Union Sportive de Buguba ale be no kuru 27 bɔta o ye wɔrɛ jɔyɔrɔ 16 na 16 7 kuru 20 ale ni 2 jɔyɔrɔ 17 na AS Douane de Sikaso kuru 20 o be AS Douane bolo a ka bɔta o ye 11 jɔyɔrɔ 18 na laba Asom ale be no kuru 19 a ka bɔta o ye 18 n'a bɔra cɛw ka championnat la an bɛ to fédération malienne football ka compétition na an b'a fɔ musow olu fana ka championnat national a première division a bɛ ka ti nin sanga in na an bɛ se k'a fɔ poule kɔnɔna la a match laban olu yɛrɛ kɛra nin juma in na kalo tile 20 n'o ye dernière journée 7e et dernière journée o baaraw olu bilala sen kan a ye jaabi minnu di an ma o de filɛ nin Tigres de Kaye ale buruna a yɛrɛ ka so Centro UFC ɲakɔrɔ saba ale ni Kanangolo o jaabi kelen ye fɛn min ye AS Polisi ale tagamana ka t'o kɛ AS Momo de Sikaso la saba ale ni fila o kuma fɛn min ye CF Tamba ale fana buruna a yɛrɛ ka so Isfas ɲakɔrɔ 5 ani Kanangolo Sabali FC kuma ale fana yi buruna a yɛrɛ ka so Badenya FC ɲakɔrɔ 4 ale ni fila Real de Bamako ale ni Saramaya de Kati olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1 ani 1 Amazon Commune 5 ale ye 5 ani Fukɛ Tigres de Buguni o la voilà o kun ye championnat national D1 muso bɔlɔntan a bɛ de ko fɔ o kuma n'a ma ɲa ko journée 7 n'o ye journée laban o cira tɔn fila groupe fɔlɔ ni groupe filanan kɔnɔna la olu kan ka taa u yɛrɛ sɔrɔ carte la o carte la u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun ka kuru mana caya olu bɛ kɛ Mali champion ye muso bɔlɔntan na e bɛ taa Mali jɔyɔrɔ fa Ligue des champions farafinna a 2e édition o kɔnɔna la déjà première édition na AS Mande musow u taara Mali jɔyɔrɔ fa hali n'a sɔrɔ a ma se ka kɛ fɛn sabatilenba ye nka baaraw kɔni a sera ka kɛ kɔni u taara a participer o kɔni o kɛra lafiya dɔɔni an ka jamana o ma ok donc n'a ma ɲa journée 7 tira jɔyɔrɔ ko bɛ cogo min na o de filɛ nin jɔyɔrɔ fɔlɔ groupe fɔlɔ kɔnɔna la o bɛ AS Mande musow kuru 18 u ka faranga ye 28 jɔyɔrɔ filanan AS Polisi kuru 15 faranga ye 22 o tɔn fila groupe A kɔnɔna la olu bɛ taa carte d'asile la jɔyɔrɔ sabanan AS Real de Bamako kuru 10 jɔyɔrɔ 4nan fɛn min ye AS Momo kuru 7 jɔyɔrɔ 5nan Badenya kuru 6 jɔyɔrɔ 6nan Saramaya de Kati kuru 5 jɔyɔrɔ 7 laban FC Sabali o bɛ kuru 0 point o bɛ ale bolo groupe filanan o fana na Super Lion ka bɔ Amdalaye kuru 18 a ka faranga ye 16 ale ye jɔyɔrɔ fɔlɔ filanan Isfas kuru 17 a ka faranga ye 17 o tɔn fila fana olu bɛ taa carte d'asile 10 ni ala sɔnna a ma o kuma jɔyɔrɔ sabanan Amazon Commune 5 kuru 10 ani 2 jɔyɔrɔ 4nan Centro UFC kuru 10 jɔyɔrɔ 5nan Tigres de Kaye kuru 6 jɔyɔrɔ 6nan Tigres de Buguni kuru 1 jɔyɔrɔ 7nan laban CF Tamba o kuma kuru 1 o de bɛ ale fana ka compteur la ni tun ye muso bɔlɔntan olu fana ka championnat a bɛ lahalaya min na o kuma o ko ye a tɔ ye carte d'asile ye ni carte d'asile n'a kun cɛra cogo min na Liberté Sport an ka jɛmukan nata la an n'o fana di aw ma lajɛreya o kɔnɔna la n'an bɔra musow olu ka compétition na an bɛ taa cɛw olu an bɛ taa segin ka taa cɛw ka compétition na tuguni k'a fɔ ko championnat de deuxième division Ligue de Bamako ale ka compétition no o fana journée 8 na déjà match 8 o de ka kɛ nka match 7 de kɛra a tɔ match kelen ni samedi de don kuma fɛn min ye stade Mamadou Konaté kɔnɔna la 16h30 wagati la AS Pays-Bas ka bɔ district 4 la ale ni KGT ka bɔ district 1 na olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a 8e journée n'o ye a match labanw ye déjà yanni nin match in cɛ match 7 min kɛra ni Bamakɔ Ligue ale ka championnat deuxième division kɛnɛ kan o jaabi o de filɛ nin ye leader kuma ale sera FC Masala o kɛra 2 ale ni 1 Guerrier du Mandé ale ni Africa Foot gagna Guerrier du Mandé ka 2 ale ni 1 ASCB ale buruna FC Alaye ɲakɔrɔ 1 ale ni Kanangolo Lakika FC ale fana buruna fɛn min ye FC Gawusu ɲakɔrɔ 2 ani 1 Azi FC ni Centre Salif Keita 1 ni fu ka taga Azi ale kanna fɛn min ye Binga FC kuma ale ni FC Jara yanni ni match in cɛ Binga ale de tun bɛ ɲɛmaya la kuru 10 ani 9 jɔyɔrɔ filanan o tun bɛ FC Jara bolo kuru 16 a match la n'o ye journée 8nan yɛrɛ premier ni deuxième ka
ɲɔgɔn sɔrɔ la ni premier kun buruna deuxième mana gagné o kuma a bɛ tɛmɛ premier la ni goal difference particulier nka premier mana to ka gagné a bɛ dɔ fara a ka jɔyɔrɔ kan championnat tɔ kɔnɔ la finalement a datora FC Jara la premier de gagné n'o ye Bingan FC ale gagné na 3 ale ni 1 Bingan ale bɛ bɔ kuru 19 na ka taa kuru 20 ani 2 la o kuma jaabi tɔ la dɔrɔn Arc-en-Ciel ka bɔ Hippodrome na n'o ye district 2 ale ni FC Semaine ka bɔ district 3 la FC Semaine buruna Arc-en-Ciel ɲɛkɔrɔ 1 ani Kanangolo n y'a fɔ match laban bisibiri ni no déjà 16h30 wagati la Stade Mamadou Konaté ale kɔnɔna la AS Pays-Bas ale ni KGT olu bɛ championnat deuxième division a journée chekina ni tɔn fila olu bɛ a kun cɛ jɔyɔrɔ ko bɛ cogo min na provisoire do parce que match kelen u bɛ a jɛ a provisoire la dɔrɔn jɔyɔrɔ fɔlɔ Bingan FC kuru 20 ani 2 ale de ye jɔyɔrɔ fɔlɔ ye k'a ka faranga o ye 10 ani 5 an bɛ se k'a fɔ championnat a bɛ ka nɔgɔya dɔɔni Bingan siga t'a la ale bɛ taa Bamakɔ jɔyɔrɔ fa parce que a bɛ ka dɔ fara a ka kuru kan ani kɔfɛmɔgɔw u ni ɲɔgɔn cɛ kuru 22 Bingan faranga ye 15 ye jɔyɔrɔ filanan FC Jara kuru 16 faranga ye 7 jɔyɔrɔ sabanan FC Alaye kuru 14 faranga ye 4 jɔyɔrɔ 4nan Arc-en-Ciel kuru 14 faranga ye 2 jɔyɔrɔ 5nan Africa Foot kuru 14 faranga o ye 2 ye jɔyɔrɔ 6nan Leader kuru 10 ale ni 4 faranga te bota te o ko ye donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ déjà fɛn min ye tɔn 4 olu bɛɛ lajɛlen bɛ kuru 14 na o tɔn 4 FC Alaye Arc-en-Ciel Africa Foot Leader o bɛɛ kuru 14 o kɔfɛ fɛn min ye jɔyɔrɔ 7nan ye o bɛ Guerrier du Mandé o b'ale bolo kuru 10 ale ni 3 jɔyɔrɔ 8nan FC Gawusu kuru 11 jɔyɔrɔ 9nan FC Lakika kuru 10 ale ni 1 o kuma jɔyɔrɔ 10nan FC Semaine kuru 10 o de bɛ ale ka compteur la minnu fana bɛ danger la parce que tɔn 6 o de bɛ taa 3e division na n'a a championnat furu la o tɔn 6 la dɔrɔn jɔyɔrɔ 10 ani 1 na ka na 16 la 11 na ASCB ka bɔ district 6 la kuru 9 10 ani 2 na AS Pays-Bas ka bɔ district 4 la kuru 8 10 ani 3 na o bɛ fɛn min Azi FC bolo ka bɔ district 2 la kuru 8 o b'a ka compteur la 14 sa FC Massa ka bɔ district 2 la kuru 6 15 na KGT ka bɔ district 1 na kuru 5 o kuma jɔyɔrɔ 16 laban CSK kuru 4 ka bɔ fɛn min ye district 5 o kɔnɔna district 6 la voilà ka bɔ district 6 o la o kun ye Bamakɔ olu ka championnat deuxième division après 8 journées n'amara Bamako am ta Kulukoro olu fana ka championnat am deuxième division la yen no a journée durna o match ko ni buldal no ni ala stoma ni dimanche na kalo klim kwa anen fla stade Jara Ashla Kulukoro 16h wagati la Avenir de Banaba ale ni AS Banco olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ye dimanche ye dɛnɛndo kalo kile 20 ni 3 a yɔrɔ kelen na stade Jara Ashla Kulukoro 16h wagati la Bowling Club de la kuma ale ni AS Man olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ taratado kalo kile 20 ale ni 4 Burumasa ale ni AS CDK de Nara olu bɛ ɲɔgɔn na o kuma Étoile du Mandé ale ni AS Ɲanande Kulukoro olu fana kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o tun ye Kulukoro olu fana ka championnat deuxième division a bɛ lahalaya min na n'an bɔra la an bɛna Bamakɔ yan nɔ tuguni district 2 championnat 3e division Karedasi n'o ye district 2 déjà 3e journée o cira an b'a hakili jigin a 3e journée a kɛra nin juma in na kalo tile 20 tɛ fɛn min ye Tonnerre FC ale ye a da to ACMC la 2 ale ni Kanangolo CSB ale y'a da to AS Kalkas la o kɛra 2 ani 1 ye ni ala sɔnna ma fɛn min ye 4e journée parce que Karedasi ale de tour do ni ale kun cɛlen déjà ale kun cɛlen na dɔrɔn an b'a fɔ Tonnerre FC ale de bɛ ɲamaya la kuru 6 ale ni CSB ale bɛ jɔyɔrɔ 2 la kuru 6 jɔyɔrɔ 3 na AS Kalkasi kuru 4 jɔyɔrɔ 4 laban sa a CMC kuru 1 o b'ale bolo 4e journée ni ala sɔnna bɛ kɛ tarata nata in na kalo tile 24 ACMC ale bɛ CSB bisimila ale la CSB kun gagné 3 ale ni Kalangolo AS Kalkasi ale bɛ Tonnerre FC bisimila ale la Kalkasi fana kun ye Tonnerre ci 4 ale ni 2 n'an bɔra balontan na an bɛna basket dayɛlɛ dɔɔni k'a fɔ ko championnat national basket fana la ale journée 5nan o matchw olu kɛra depuis alamisa tɛmɛnen kalo tile 19 an b'a ye k'a fɔ Standard Bamako cɛw fan fɛ stade ale b'a da to Atar Club de Kidal la 68 40 ka taga Kidalikaw olu juguya la Kalaban Sport o kuma ale ni AS de Bamako an bɛ musow de la voilà donc stade ni Atar ta kun ye
muso ye Kalaban Sport ale fana ni AS Real o fana ye muso ye kuma Kalaban Sport ale b'a da to Real muso la 59 51 AS Police kuma ale ni Isfas olu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ Police muso olu bɛ buru Isfas muso ɲakɔrɔ 74 o kuma cɛw fan fɛ fɛn min ye Standard Bamako ni Atar olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ cɛw fan fɛ Stade ale bɛ gagner ni panier kelen ye o sababu kɛ 50 o bɛ kɛ Stade ta ye 48 o bɛ kɛ Atar ta ye fɛn min AS Commune 6 ale ni Real de Bamako cɛw fan fɛ o kuma Real fana y'a da to Commune 6 la 77 60 ale ni 7 AS Police ni AS Mande Mande fana bɛ gagner cɛw fan fɛ halisa 63 50 ale ni 9 ok donc o kun ye o match fana jaabiw ye o kun ye basket ye n'an bɔra basket la an bɛ taa munumunu kɔfɛ dɔɔni farafinna kulo na n'o ye compétition africaine de club ye Coupe de la Confédération Coupe CAF ale kɔni final ba a cira nin juma in na kalo tile 20 fɛn min Orlando Pirates ka bɔ Afrique du Sud ale ni Bergane ka bɔ Maroc u ye ɲɔgɔn sɔrɔ 120 minutes n'o ye prolongation ka taa fo turobi la o sababu kɛ 90 minutes kɛra fu ni fu prolongation o 30 minutes o kɛra kelen ni kelen o kuma o taara fɛn min ye turobi la dɔrɔn Bergane ale bɛ gagner 5 ale ni 4 o kuma Bergane ale bɛ wuli k'i jɔ ni Coupe de la Confédération Ligue des Champions farafinna o final ba ni ala sɔnna ni kalo tile 29 o de do National El Ali ka bɔ Egypte ale ni Wydad de Casablanca ka bɔ Maroc olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o final o la n'amuru la an bɛ taa tubabuw fɛ olu fana ka Ligue des Champions o final ba a bilalen ka ni kalo tile 28 k'o de makɔnɔ 19h wagati la a bɛ kɛ Stade de France la Faransi Liverpool ale ni Real Madrid olu de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o final ba o kɔnɔna la fɛn min ye Euro League Conference o fana finali araba nata kalo tile 25 19h wagati la AS Roma ka bɔ Italie ale ni Feyenoord donc ka bɔ Pays-Bas olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kuma fɛn min ye Europa League sa Francfort ale y'a da to Rangers la fɛn min ye wagati kofɔlen kelen ni kelen turobi la 5-4 ka taa Francfort ale kanu na musow fana fan fɛ olu ka Ligue des Champions o finale bi sibiri ne do 17h wagati la FC Barcelone ale ni Olympique Lyonnais ka bɔ Faransi olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o final ba o kɔnɔna la voilà Liberté Sport Liberté TV ale sanfɛ ani YouTube sanfɛlaw la a minnu bɛ a jateminɛ réseaux sanfɛ o kuma a bɛ se k'aw ka téléphone ka se ka a sɛbɛn YouTube kɔnɔna la Liberté Sport i b'i abonné ni abonné an ka jɛmukan fɛn fɛn tɛmɛn'i kan walima jɛmukan kuraw i b'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ Liberté Sport YouTube ale sanfɛla la bi ta in an b'a ɲɔngiriya ni ala sɔnna ma tarata nata Liberté Sport numéro kura an bɛna jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ Dayaw Ture a n'a a ka baarakɛɲɔgɔn tɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye Amadu Mayiga ye n'o ye fɛn min ye Musa Tarawele ka taa se Awa Danbele ale ni Jɛnɛba Jara o ma foli k'a lase Fanta Jabate ma ale ye Montézier kuma ale ni ne yɛrɛ balimamuso Asu Ture an b'a fo ɲɛnama kɛ an ka caméramanw fana kɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ɲama seginbali tuguni une fois de plus mon PDG mon père Alimami Samuru Ture an ka foli bɛ a ye Liberté Sport ka bi ta lase aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Dayaw Ture an b'aw fo a ka timinandiya la an ɲɔfɛ a k'an bɛn numéro kura nata inshallah tarata nata an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan tuguni 21h wagati la Liberté Sport